batin ila an-nur. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'al fidawli amin. Wa minhum Abu Ishaq Ibrahim bin Dawud Ar-Raqi. Beliau min kibari masyayikh Syam min aqranil Junaid, sezaman lawan Zunaid dan berteman dengan Imam Zunaid. Wa Ibnul Jala wa qad ammara wa 'asha ila sanatin 26 wa 300. Beliau adalah orang yang memiliki umur panjang dan beliau hidup sampai tahun 26 wa 300, 326. Berapa? Kelahiran saya kita tahu bang lah. Berapa umur saya ini lah. Waqala Ibnu Iraqi al-Ma'rifah, berkata beliau Ibrahim bin Dawud Ar-Raqi ini, al-ma'rifah, apa yang dimaksud dengan ma'rifah? Isbatul haqqi ala ma huwa kharijan an kulli ma huwa mauhum, yaitu menetapkan hakikat Allah ala ma huwa kharijan, atas segala sesuatu, kharijan hal keadaannya keluar daripada segala apapun yang diwaham. Waham itu padahal ada di rasa ada. Nah itulah waham. Jadi mengeluarkan Allah Ta'ala itu, kita ini mengeluarkan dari segala apa yang diwaham, dianggap, disangka daripada Allah. Saku Allah kayak ini, saku Allah kayak ini. Nah, belakawa mengeluarkan daripada waham itu, kita tetapkan Allah atas menyalahi waham kita, nama ma'rifah. Wa qala, beliau berkata, al-qudrah zahiratun wal a'yun maftuhatun walakin anwarul basair ad-da'ufat. Jadi qudrat bermakna al-maqdur lah, malam, siang, hewan, selainnya apapun selain Allah daripada nang hawadis itu zahiratun, nampak. Itu qudrat itu bisa asarul qudrah, makhluk lah. Jadi asarul qudrah, bekas daripada qudrat Allah seperti makhluk itu zahirah, nampak. Mata kita kalau melihat. Wal a'yun, segala mata maftuhatun, terbuka. Walakin anwarul basair, namun pandangan hati, cahaya hati, seperti akal, qad da'ufat, itu sungguh lemah. Wa qala ad'aful khalqi min an da'fi raddi syahwatih, man da'ufa an raddi syahwatih. Berkata lagi beliau, terpaling lemah makhluk ialah orang yang lemah daripada melawan syahwatnya. Apa? Jadi orang yang harat, yang jaga, yang hebat itu bukan yang segala-galanya lah, tetapi orang yang mampu mengendalikan syahwat. Inna wa aqwal khalqi, makhluk yang paling kuat ialah man qawi ala raddiha, orang yang mampu kuat daripada menolak syahwat nafsu tadi. Menangam sudahlah. hendak kawak melawan manang katalah. Wa qala alamatul mahabbatillah itharu ta'ati wa mutaba'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alamat orang yang mahabbah kepada Allah Ta'ala itu ialah mementingkan, mendahulukan, mentaatinya dan mengikut kepada Nabi. Serwujud.
Kalau kita mencintai seseorang itu kan pasti kita memilihnya atas yang lain. Wa minhum lagi ada Mamsyat Aidun Nuri min kibari masyayikhihim, termasuk daripada kibari masyayikh as-sufia yaitu Mamsyat Aidun Nuri. Mata sanata, beliau wafat pada tahun 99 wa 299. Qala Mamsyad adabul murid fil iltizami hurmatil masyayikh wa khidmatil ikhwan wal khuruj al asbab wa hifdhi adab syar'i ala nafsih. Adabnya seorang murid bersama makhluk itu di mana fi iltizami hurmatil masyayikh wa khidmatil ikhwan, yaitu dalam melazimkan menghormati masyayikh dan berqadam berkawan lawan kekawanan sambil lawan Allah Ta'ala pada keluar daripada asbab dan menjaga adab-adab syariat dalam dirinya. Nah, jadi ini berat inilah. Jadi adab seorang murid ini harus melazimkan dalam bergaul lawan guru makhluk dan keluar daripada asbab dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dan memelihara adab syariat. Jadi zahir batin urusan Allah lawan makhluk itu kada terpangkong seirama. Memukulnya ini kayak apalah pukulannya itu. Nah, ini kada akan kawa dihasilkan kecuali dengan ilmu dan amal. Wa qala Mamsyad lagi, ma dakhaltu qat ala ahadin min syuyukhi illa wa ana khalin min jami'i mali. Aku tidak pernah masuk sama sekali atas salah satu daripada guru-guruku, melainkan saat itu aku sunyi daripada seluruh hartaku. Wantadhir barakati ma yaridu alayya min ru'yatihi wa kalamihi, fa inna man dakhala ala syaikhin bi khattihi inqata'a an barakati ru'yatihi wa mujalasatihi wa kalamihi. Jadi sedihlah, aku ni kada pernah masuk sama sekali kepada salah satu daripada semua guruku, melainkan aku tuh khalin, sunyi daripada seluruh hartaku. Malik lah an jami'i mali, maksud bukan tanglah umali kah harta aku tahu mali di tempat. Nah ya kalah enggak lah, ada mungkin sunyi dari harta. Min jami'i ma huwa li, ya kan, berarti ma spasi li gitu. Aku kada pernah masuk kepada guru melainkan aku tuh sunyi daripada seluruh apa yang ada dalam diriku. Nah itu ilmu kah, ada merasa membawa ilmu ujar orang bahari bawa bakul puak zaman guru maisi. Antadhiru, aku itu menunggu barakati ma yaridu alayya, barakah-barakah yang datang atasku, min ru'yatihi, sebab melihat guru, wa mujalasatihi, sekedudukan lawan guru, wa kalamihi, mendengar ilmu penjelasan guru. Fa inna man dakhala ala syai'in bi khattih in qata'an barakati ru'yatihi wa mujalasati kalamihi. Karena seseorang yang masuk atas gurunya bihazzihi, dengan membawa bahagian daripada nafsunya, artinya melihat kehebatan dirinya, wah sehebat bersama itu kepada guru itulah, maka ia terputus daripada barakah nang bekas inya melihat guru, ada lagi berkahnya. Sekedudukan lawan guru ada lagi berkahnya. Wa kalamihi, atau mendengar penjelasan ilmu guru, kada dapat berkah lagi. Nah, pembakul hibak lah, ember hibak sudah bersanggup diisi meluak. Wa minhum, termasuk daripada masyayikh sufia, Khairun bin Abdullah An-Nasaj, sahib Abu Hamzah,
Beliau itu bakawan Abi Hamzah al-Baghdadi wa laqiya as-Siri as-Saqati wa kana, dan beliau itu min aqrani Abil Hasan an-Nuri, illa annahu ammar umran tawilan, tapi umurnya panjang. Nah, lalu melewati Siri as-Saqati lah. Wa asha kama qila 120 sana. Beliau hidup sebagaimana dikatakan umur 120 tahun. Nah, umur beliau 20 tahun beribadah, panjang-panjang umur, maksud menambahkan neraka beneran lah. Ibu ibadah orang umur panjang lah. Makanya nak berdoa minta panjangkan umur itu dalam ibadah. Wa naba fi majlisi asy-Syibli wal Khawas. Beliau pernah menggantikan majelisnya Imam Syibli dan Ali al-Khawas. Wa kana ustadzul jamaah, dan ini ustadz daripada beberapa jamaah perguruan juga nih. Wa qila kana ismuhu Bahari, nama beliau ini Muhammad bin Ismail, asluhu min Samirah. Wa inna ma sumiya khairan an-nasaj, dinamakan khair tu li annahu kharijul hajj, karena pernah beliau itu pergi keluar berangkat berhaji, keluar kampung nih berhaji. Fa akhadahu rajul ala babil Kufah, lalu menarik beliau seorang laki-laki di pintu gerbang Kufah, dan berkata laki-laki tadi, anta abdi wa ismuka khairun wa kana aswad. Ikam Muhammad bin Ismail ini kan tahu lah, ikam hambanguna ngaran ikam khair, ya kah intulah. Wa kana aswad, beliau ini baharinya adalah orang hitam. Nah, lalu sini bingung kenapa nih aku ditarik di pada dikakui orang budak. Nafalam yukhalifu, sini kada membantah juga berenai. Lalu fasta'malahu rajul fi nasjil khabzi, lalu seorang laki-laki yang menarik sini tadi memperkerjakan beliau dalam menenun sutra. Maka bergelar khair. An-nasad khair itu bahasa kita nih bisa juro SKSD ikam si anu lah aja budak kok aja ngarang ikam khair di sini tempat saya berenai lah dikerjakan orang lalu bangaran kan mahakunnya sidin lah tawaduknya sidin. Fakana yang qulahu ya khair, lalu laki-laki berkata ya khair, fayaqulu labbaik pun inggih napa tuan, napa ketua, bisa kita. Summa qala lahu rajul ba'da sinin, lalu setelah beberapa tahun dipekerjakan khair an-nasaj ini, pada orang merdeka lah dipekerjakan setelah beberapa tahun, setelah apa ghalatat bersuara nih laki-laki tadi, ghalattu fika, aku tersalah lawan ikam, la anta abdi wala ismuka khair, ikam lain budak kok ngaran ikam lain khair, aku tersalah parangguh semalam. Parangguh umanyamannya mana menyuruh orang bertahun-tahun lah, sekali berbeda tersalah pulang salah orang bahasa kita. Nah, sehingga pamadha, ya sudah disidinlah, dibiarkan sidin. Kan bapak bahasa kita macam kita PT menuntut upah, ayo upahan kemana beberapa tahun sehingga ada sudah Waqala berkata la ughayyiru isman sammani bi rajul muslim, kada hendak kurubah lagi namaku itu yang sudah menamakan laki-laki muslim itu. Nah, diubah sidin pada ngarannya siapa? Muhammad bin Ismail Baharinya. Dikiau orang kamu budakku ngaran ikam haid digawiakan bertahun-tahun, setelah bertahun-tahun sekali aku tersalah minta maaf lah, ikam lain budakku lain haid, mirip haja sekalinya. Lah ada bapak istri. Waqala, beliau berkata khal al-khawfu sautullah wa yaqubihi anfasan wa qad ta'awwadtu su'al adab. Beliau pernah berkata al-khawf, sifat takut itu, kata khair an-nasaj ini, sautullah, cambuk daripada Allah, yaqumu bihi, yang cambuk itu yaqumu, yang Allah Ta'ala itu ya lah yaqumu yuqawimu kah yuqawimu bi anfasan qad ta'awwadtu su'al adab. Yang cambuk itu tadi mendirikanlah dengan cambuk itu oleh Allah anfasan akan beberapa orang yang aku itu menjadi teradat lantaran soal adab tadi.
Mengapa? Barangkali maksiat hendak memaksiatkan, lalu ingat lawan siksa Allah, takutannya seperti cambuk di sini yang membimbing sidin tadi. Itu. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Salim rahimahullah yaqul sami'tu Abu Al-Husain Al-Quzwaini yaqul sami'tu Abu Al-Hasan Al-Maliki yaqul sa'altu lah aku pernah bertanya di sini min Hadramauta daripada Hadral Maut di mana ngaran Khair An-Nasaj an amrihi tentang gawian sidin faqala berkata lamma hadartu salatul maghrib manakala aku hadir sembahyang maghrib sakala gusya alai sidin pingsan summa fata'ainahu wa auma lalu berbuncilak dan mengisyarat fi nahiyatil bait di buncur rumah dan berkata tif afakallah begana ikam semoga Allah memaafi engkau fa inna ma anta abdun ma'mur wa ana abdun ma'mur ikam ni hamba yang diperintah aku pun hamba yang berperintah wa ma umirtu wa ma amarta bihi la yafutuka wa ma amartu ana wa ma amarta ana bihi yafutuni wa da'a bima in fatawadda li shalah wa shalla summa tamaddada wa ghamida ainahu wa وتشهد ومات فروي في المنام وقيل ما فعل الله بك فقال لا تسألني عن هذا ولكن استرحت عن دنياكم الوضرح. Nih, karena diceritakanlah sidin ini. Ujar Hasan Al-Maliki nih, aku bertakun di Hadral Maut itu tentang Khairat An-Nasaj ini nih, kayak apa kabarnya an amrihi daripada perkaranya, kayak apa kabar sidin di sini. Faqala lalu berkata seseorang, lamma hadarat salatul maghrib manakala hadir nih waktu maghrib gasya alai sidin pingsan. Maghrib deh waktu azan pingsan. Nah kemudian beliau ternyata bisa membuka matanya. Nah, Khair An-Nasaj ini sekali berbuncilak isyarat sidin. Nah, isyarat wa au ma'a isyarat bahkan di isyarat menyirit lah biasa kita menyirit fi nahiyatil bait di buncur rumah tu dan berkata sidin lawan malakal maut tadi. Jadi isyarat lawan malakal maut imba pingsan buncalak isyarat mata menyirit ke malakal maut dan sidin berkata tif afakallah tahan dulu jangan cabut lu nyawaku ini semoga Allah memaafi engkau. Namun kita ada kawang kita coba upak ya benar harap ikamnya fa inna ma anta abdun wahai malakal maut ikam tuh hamba makmur disuruh mencabut nyawaku wa ana abdun makmur aku pun hamba disuruh nah anak sembahyang maghrib nah sama-sama disuruh kita nih wa ma apa gede wa ma amarta bihi wa ma umirta bihi dan apapun yang diperintahkan engkau dengan itu ma la yafutuka ada akan luput dan aku pun yang diperintahkan umirtu anabihi yafutuni kalau putan melakukan aku wada'a bima dan sidin mengambil dengan air lalu berwudu sembahyang dan sembahyang sidin kemudian summa tamaddada wa ghamidha ainah memanjangkannya lah tamaddada memanjangkan sembahyangnya memajamkan matanya dan bersyahadat lalu beliau meninggal dunia. Kau menawar teh kisahnya kau menawar padahal dasar ajalnya sampai di situ juga. Nah fa'ruya fil manam setelah itu dimimpiakan orang ditanya orang kayak apa sampian nih kisah nang semalam apa nang Allah gawi lawan sampian lalu beliau bilang la tas'alni an hadza jangan bertakun gini di sini walakin istarahtu namun aku sudah tenang daripada dunia kalian nang hina al-wadrah dibenci bahasa kita. Jadi takuni kalau keadaanku di sini nang nyata aku nih tenang daripada dunia dari lagi ngangal begawi kalau pang begawi ini lagi lah di akhirat tertenang menyebab amal kadang ada wa minhum Abu Hamzah Al-Khurasan bin Naisabur wallahu a'lam.